May adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa atong talahon nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad, nguban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis, kini ang inyong amigo ug higala, Father MJ Samonte. Magahatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Huwebes, sulod sa ikatulong semana sa ordinaryong panahon. Enero 30, 2025. Ang ebanghelyo natong pamalandungan karon atong pagkakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, may tabo bagod nga may mga tao nga magdagkot og suga aron lamang sa taguan sa ilalom sa gantangan ug sa ilalom sa katre. Dili ba iya kining ibutang sa tungtunganan, walay tinaguan nga dili mabutyag ug walay gililong nga dili madayag. Kung duna kamoy dulunggan, pamati kamo. Ug si Jesus miingon usab kanila, matngunin ninyo ang inyong mga banungog, ang mga lagda nga inyong gamiton sa paghukom sa uban, gamiton usab sa Dios sa paghukom kaninyo. Apan labaw pa sa kahigpit ang tao nga may nga iya ng daan hatagan pagayon. Apan ang walay iya bisan ang diutay nga anaa kaniya kwaon pa. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ako ang pagtimbaya sa ato ang mga kaigsuonan nga naminaw karon sa ato ang Facebook and YouTube social media account. Nainaot pa unta nga bisan pa man og dili na ko maistorya sa tagsa inyong mga pangalan, ako ang prayerful wish na naamo sa maayong kahimtang, maayong panglawas o kamo malipayon karong adlaw. Sa katapusang adlaw karon sa Enero 2024, hinaot pa unta nga sa dili pa matapos ang maong unang bulan sa maong tuig, ato ang balikan kung unsa ang mga nindot kayo na mga kinaiya, ang ato ang mga ginahinay og practice for this year 2025. Nga sa dili pa ta mo ambak na pod sa bag-ong bulan sa Pebrero, nga we learn to embrace the virtue of humility, the mga virtue na mao'y makapahimo natong balaan, mga virtue na mao'y makapahimo natong buutan, that we become pleasant in the eyes of God and we become holy and righteous isip mga anak sa Ginoo. Para ako manigisulti sa inyo ha mga igsoon ko na ni Kristo, kay isip mga sumusunod ni Kristo, manami taong gisulti sa tong ebanghelyo karon nga hitabo bagod nga may tao nga magdagkot og suga aron lamang taguan sa ilalom sa gantangan o ilalom sa katre, na we cannot deny the fact if we really follow Jesus, if we really follow the footsteps of Jesus, mahimo kitang sikat, mahimo kitang ilado, ug usahay daghan ang mutingala kanato. Pero hopefully, kaning kasikatan, kaning fame and power and authority na ato ang naambitan diha ni Kristo in following Him, dili na to ni siya ingon na murag self-contained lang nato ba? Para lang sa tuwang kaugalingon, we will use and maximize this one for our own glory, for our own praise, for our own satisfaction, and for our own kanang benefits lang. Kundi kaning kahayag na atong naambitan diha ni Kristo sa ato ang pagsunod ug pagpangalagad kaniya, kining kahayag unta na ato ang naambitan ni Kristo, dili lang nato na siya gamiton for our own beneficiary, kundi we learn to share this one to others. Mao bitaw na nga dili nimo pwedeng taguan kaning mga skills and talent na gipaambit ni Jesus diha kanimo, dili pwede nga ikaw ra ang mag-enjoy niini for your own for your own satisfaction. Ikaw ra pud ang nahibalo nga naa kanini. You should learn to expose and share it to others for the greater glory of God. Mao na nga nindot yun mga igsuon, kanang
nata gitawag nato og self-discovery. What are the skills? What are the talents na unsa ang naa kanako karon na gihatag sa Dios para gamiton nako para sa iyang kahimayaan? Wala makagitagaan og nindot ni dagway sa Ginoo to humiliate others. Wala makagitagaan og ganang gitawag nato og wealth and power and authority sa Ginoo for you to belittle others. Kundi gihatag gini nga kahayag sa Ginoo, gihatag gini na mga perks and privileges sa Ginoo for you to share this light to others. Kaya ikaw man ang nagdala sa kahayag, hopefully, ayaw ihakog gining kahayag na naani mo. Kundi ipaambit nimo siya, ibutang nimo siya sa proper place para daghan ang mahayagan. Kaya kung imo siyang itago, na kamukha mo lang diya ang nahayagan, mauna nga limited ra kayo ang makabenepisyo niini. Mauna nga kailangan nimo siyang i-expose, kailangan nimo siyang ipaambit. Kay ang pagpaambit magud niini, it always entails sacrifice and it is always coupled with responsibility. Kaya nga naman, kay sa imong pagpaambit magud nimo sa maong grasya na gihatag sa Dios kanimo, daghan ang mo appreciate nimo, daghan ang mudayeg kanimo ug musikat ka. Ug hopefully kaning mga gitawag nato na mga pribilehiyo na naambitan nato gikan sa Ginoo, dili unta ni mao'y makapahimo natong hambugiro, dili unta na nimo nato gamiton to take advantage the weakness of others, o dili nato na siya himuon nga opportunity nga mahimo kitang arrogante o mahimo kitang somebody o mahimo kitang hambugiro ngadto sa uban. Kay kita mao may nagdala sa kahayag, ipaambit na to ang maong kahayag para mahayagan ng uban o para pag-usab sa ilahang paglawig o pagpanaw aning kalibutana. Klaro nila ang dalan na ilahang padulngan, bisan pa magdaghag mga pagsulay o pag-anto sa ilahang pagpanaw, pero kay naamanta na nag-iwag sa ilang dalan, mahimong mapasayon, mahimong mapadali ang ilahang paglawig, kay tungod hatag man kita og kahayag sa mga panahon na sila nangitgitan sa ilahang kinabuhi. Mao na ang nindot kayo nga mensahe sa itong ebanghelyo karon. Ug si Jesus miingon usab, matngunin ninyo ang inyong madungog, ang mga lagda nga inyong gamiton sa paghukom sa uban, gamiton usab sa Dios sa paghukom kaninyo apaw labaw sa pagkahimpit. Kana bitawng magkadugay ta ning kalibutana, dili unta nga magka-istrikto ta o mahimo kay tang mura bitaw mahimo tang perfectionist ba. We learn to judge slowly. Kaysa the more magud tawo na nagkadugay aning kinabuhi, mas mahimo kitang wise, mas mahimo kitang masinabdanon o mas mudako pang ato ang pagsabot sa mga taong nangadagma o mga makasasala. Dili unta ta mahimong self-righteous ngadto sa uban. Usahay manggod nga nagtuo ta nga kita ra gyud kay balo, nagtuo ta nga kita ra gyud na ay katakos, nagtuo ta nga kita ra gyud mo ay naani nga kapasidad. Usahay dili na kayo ta kasabot sa mga tao nga hantod karon wala gyapon nakasabot sa kinabuhi ba. Hinaot pa unta ang ato ang tolerance, pagsabot, atong paghimong compassionate ngadto sa uban, mas palaluman ug mas ato pagtaong mahimo pang batang mature individual. Hinaot pa unta nga dili ta mahimong judgmental ngadto sa uban. Kay matud ba ang tawo nga may iya ang tawo nga ang paghukom kaninyo apan labaw pa sa kahimpit, kay ang tawo nga naanay daan hatagan pagayod apan ang wala na iya bisan pagyutay nga naa kaniya kwaon pa. Subot pasabot kini mga igsoon nga
isip mga minahal sa Ginoo nga gitagaan man ta niya og kanang mga sama sa kong gingon kanina na katakos og kanang ato ang mga intellectual capacity. Naot na unta nga dili bitaw nato ni siya ingon nga gamiton lang for personal purpose lang, kundili the more ta nga muhatag og pagsabot, pag pag-amuma sa uban, mugiya sa uban, ug labi na sa mga taong naisalaag silahang kinabuhi. Kay the more magud nga nakasabot ta sa kinabuhi, the more ta nga maluoy sa uban. Dili ta ingon na dali ra nun masuko, hukman din atong uban dayon, ug wala lang ta dili na ta kabalo mo sabot. Kay the more ta nga nakasabot nga no inani ang sitwasyon sa tuang kalibutan karon, the more ta ga mo extend sa tuang pagpangalagad, mo extend sa tuang pag-reach out sa uban, labi na gatong mga tao nga nangailangan ug nangawala sa kinabuhi. It is a great challenge for all of us. How do we handle those people sa mga taong na nawala sa passing sa kinabuhi? Mauna nga kay kung kita may gigrasyahan, dili nato ni siya ingon nga ihikaw. Ipaambit na to. Gamiton na to. Kay kung dili magana nato ni siya gamiton, sama pa sa sa itong ebanghelyo, ang jutay nga anaa kaniya kwaon pa. Ibis maumaora gid da kay gamay ra lagi pero kay wala man nato gamita, wala man nato gi-utilize and maximize for the greater glory of God, kuwaon pa nun nato. Mao ni siya nga dako kay pahinumdum kinato mga igsuon na kana ding mga naa nato karon nga nakita nato na skills, talents and potentials na pwede natong magamit para sa kahimayaan sa Ginoo, gamiton nato. Dili nato ni siya ingon nga itago-tago lang nato ug dili nato ni siya ipanalok kay gitagaan ta ani para kaniya. We always remember nga unsay naa nato karon gikan ni sa Dios ug ato po ni siya ibalik ngadto sa Dios. Maigsoon ko ni Kristo, nainumdum noon ko nga kana bitaw sa mga panahon nga mura bitaw ma-feel nimo nga murag walang-wala ka anang mga panahona. Musamot man noon bitaw og kanang pabati nimo nga wala gyud. Ano bitaw naka-experience ba mo na kanang bitaw feel nimo nga wala na gani kay allowance, then wala na gani kay kanang wala pag yung mga tao nga anda mo hatag nimo. Wala bitaw nagkatay-katay ba? Imbis bitaw nga walang-wala ka, musamot naman noon nga mabati nimo nga wala gid mo taho nga motabang nimo. O karon ha, nga napari nako nga dili mo ingon ko nga naama mo monthly allowance mo nga madawat, then grabe tong imbis na anak ka, mapinoy daghan nga mga tao nga anda mo paambit di nimo. Tinuod gid ay ang anaa pagadungagan, ang jutay pagkwaon ba nun ngadto kaniya. Sa to pa di ay kining mga grasya na ato ang naambitan gikan sa Ginoo, dili bita angay nga manalo no. The more we receive from God na sa mga ginagmay, it could be sa ato ang health, it could be from wealth, it could be sa relationship from others. Na sa una wala ba kay amigo? The more po nga wala ko gusto mga amigo nimo. Karon nga daghan na kag amigo, the more po nga daghan po ang gusto mga amigo nimo. Na tinuod gyud ay biblical gyud ay na imbes wala ka, samot kag kawala. Pero kay karon nga naa na ka, samot po nga mas daghan po ang moabot. So kahibulungan jud kay siya nga misteryo nga panghitabo sa kinabuhi sa usa ka tawo. Nabot pa sabot nga kung unsa day ang energy na imuhang gi-maintain, kung nagsabwag ka og positive energy ngadto sa uban, positibo pod ang energy nga mobalik di nimo. Pero kung ang imong energy pod nagisabwag or vibes nimo negative,
Negative vibes po ang nadia nimo. Kana bitong usahay imbis ang imuhang sitwasyon kanang dili na maayo, nagkalitsi-litsi na ka, di sa dalan, na late na ka, musamot man kag kalit noon, unok-unokon man ka sa panahon. No, nana bitaw na imbis dili na gini maayo ang imuhang sitwasyon o disposisyon kay napagyud panahon pagyud na pasabutan pagyud ka. Napoy usahay pod nga nindot kayo, everything runs smoothly. Pag abot nimo dito sa workplace nimo, nindot po kayo ang outcome. Subot pasabot mga igsoon gud ni Kristo na naagday nato day no nga kung sugdan nimo imong adlaw og dili maayo kana nga energy mao pud na ang energy na imong ma-vibe for the whole day. Mao gyud na nga ayaw tuguti nga mabuisit imong adlaw gani kung buisit sugdan mo imong adlaw for the rest of the day babuisit jud ka. Mao na nga you should learn to control the grace of God na unsa ang moabot diya nimo. Ayaw tuguti nga naay negatibo nga naabot nimo then tugutan lang nimo nga mao na gini siya. No. Dapat you learn to redirect, to refocus kung unsa ang nindot o kung unsa mo ay kabubuton sa Dios mo ay dapat imong tumanon. Mao na niya ako mga gidagmay kayo nga pamalandong pud ba sa tong ebanghelyo karon. So mao ni ako ang pahimangno sa tuong mga kaigsuonan karon nga naa diha sa ato ang balay tambalanan nga bisan pa man og natas sa mga negative situation na chaotic na disposition ug naata sa mga problematic kayong sitwasyon dili ato tugutan nga maura gyud ni siya ang ato ang pagbati for the whole day. We learn to redirect and refocus kung unsa ang dapat natong buhaton na malipayon ta kanang nagyapon yung mga pahiyog diya sa itong dagway, nagyapon diya ang kahamugaway, na mag-enjoy na gyapon ta sa kinabuhi, bisan pa man ang kinabuhi, dili pabor ka nato. Kaya bitang we learn to smile even though the world is against us. We learn to be kind and good even other people are not good to us. Inana mga igsuon. Dili unta natutugutan nga mausab ang ato ang mood and disposition kung unsa ang una natong nahimamat for that day. Kung nili redirect, refocus, o dapat nakapunting ta kung unsa ang nindot, o unsa ay maayo, o unsa mo ay dapat natong tagaag pagtagada ng adlaw. So kana lang maigsuon. Ako ang pagtimbaya usab sa ato ang mga naminaw karon sa ato ang Mars MC HR in charge, si Ma'am Melky Bayawak, sa ato ang Hospital OIC, si Ma'am Jennifer Orbistondo, si Ma'am Krishna, sa ato ang Finance, si Sir Tan, o sa iyang kauban, sa ato ang mga nurses diya, mga doktor, sa ato ang mga friends, ato ang mga churchgoer every Friday, sa ato ang lay Carmelite, sa ato ang mga lay minister na kanunay nga nagserbisyo sa ato ang misa every Friday, sa tanang mga lay collaborators o sa mga nagtabang ganako every Friday sa misa o pagbisita sa atong mga igsuong masakiton, daghang salamat kaninyong tanan. Nahinaot pa unta nga bisan pa makabati ta og physical ta nga kakapoy na we learn to continue this kaning talagsaon nga mga buhat nga gitagaan tag pribilehiyo nga makapangalagad sa uban labi na sa tong mga igsuong masakiton diya sa Mars MC Hospital. So mga igsuon, dili na nakukutob, ayaw ka magkalimot na ang pulong sa Dios ang gayud nga pamation, pamalandungan o paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ng tao nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, nasama siya sa kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang ang dahon dili gayud malaya og tigbo sa tigbunga, muhatag siyang maayong mga bunga. Hinaot pa unta na kining tanan na atong nadungog o gipamalandungan, makatabang ka nato sa pagkinabuhi nga balaan na mao'y magdala ka nato sa ato ang gitinguha o
padulngan ang gingharian sa langit nagipangandoy sa matag binunyagan. Igsuon ug man na usab bawod sa pangama sa tong mahal nga birhen na si Santa Maria o atong gitawag nga misamisnon og birhen sa kuta. Ang Diyos pagapanalangin ng kanimo sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Once again, akong pagtimbaya sa toong mga kaigsuunan diya sa San Mateo Rizal, Tita Barira and family, Sabado and Kahandig family, Ma'am Sarah Flores and family, at Laila and Del Mundo family, ug sa tanan natong mga benefactors and friends nga nagtabang ka nato morally, spiritually, financially, hinaot punta ang Diyos pagapanalangin kaninyo. Maayong adlaw o God bless ka atong tanan.